Tatak RMN. Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with alpha, beta, and gamma mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tunay, natural, at original. Trabaho kitambak? Sige lang! Dedikaw na nakasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, necesita extra. Isi duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No más llaman un rato allí. Chenia Extra cuenta con ese. El D2U Trusted Alaxan Extra Bueno ya. New Alaxan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina-extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaxan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing. Para extra también tú. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Tatak RMN. I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon Forte. May palagang lakas mo. Trabaho kitambak? Sige lang! Dedikaw na nakasa, manager ket trabahadora. Pero para na pamilya, necesita extra. Isi duelo mi cuerpo? Agoy, un rato lang. No más llaman un rato allí. Chenia Extra cuenta con ese. El D2U Trusted Alaxan Extra Bueno ya. New Alaxan Extra. Wow, mas mejor pa? Pina-extra bilis. Hasta 3 veces más rápido versus Alaxan FR. Basta alaksan, kumpiyansa yo. Pwede na dolor de cabeza, calor, dolor de detrás. Extra galing. Para extra también tú. New Alaxan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Tatak RMN. Agay, iyan Bina, tiene pa junto dolor del cuerpo, dolor de cabeza y calentura. El descarte, chabacano allí. Mas pronto, balak na 4! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto? Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dagom. Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone? Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata. Ako pud, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sigig gadgets. Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold. Mas klaro na akong pananaw. Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtan-aw. iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury drugstores nationwide. Tatak RMN. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every
day. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hala, Bera! Hala, dumi? Dapat dyan. Power pula! Surf yan, power puti! Surf power combo ng surf. Pagsamahin natin. Para sa kusot linis combo, surf bareta at powder ang gamitin. Based on lab test and removing mud from polyester. Para sa duming kailangan kusutin, kusot linis power combo ng Surf Bar at Surf Powder ang gamitin with Power Bula at Power Puti. Hala, Bera! Hala, dumi? Dapat dyan. Power pula! Surf yan, power puti! Surf power combo ng surf. Pagsamahin natin. Para sa kusot linis combo, surf bareta at powder ang gamitin. Based on lab test and removing mud from polyester. Para sa duming kailangan kusutin, kusot linis power combo ng Surf Bar at Surf Powder ang gamitin with Power Bula at Power Puti. Oh, ¿qué tal aquellos ya kababla 2026 is gonna be my year? ¿Tiene ya ba progreso? O baka el dreams and goals de ustedes dreams and goals lang siempre next year? No judgment, pero no hay new year, new me, sino hay to energy. Después en permiso pa. Kaya maskin bueno pa man plano, difícil se man-achieve si bajo el energy y immunity di tuyo. No hay mantupaltan ambisyon y motivasyon. Pensaba tú, no hay tu ora o no hay lang gana. Pero de verasan, falta lang tu energy. Cosa? Hasta planning, booking, or imagining yalang ba tu? Make it happen with Enerbon Z+. It helps give extra energy from B vitamins plus stronger immunity for causa na zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Man Enerbon Z+ siya. Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enerbon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.